kabili diɲɛ laban surela ka hadamadenya tunna kojugu kan wa taabolotaw na bilen an y'an ka ɲuman bɛ faransiw kan ka nasaru yahudaw ta k'olu kan ka ladege fɛn ye ko ni maa min ma tugu ko k'e ye kabaden ye ne ko kabadenya perefere ni danbetan ye an tigɛ donna an tigɛ wɛrɛ an tigɛ an yɛrɛ ye wa an tigɛ tubabu fɛnɛ ye nafa min ji kura tigɛ la n kulo b'i la i tun'o fɔ n ye. An bɛ foli kɛ Segu Media lajɛbaa cɛman n'a musoman ye fɛn fɛn ɲɛ b'an na Mali la yan nɔ fɛn fɛn ɲɛ b'an na Segu yan Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔfɛla ma aw bɛ ni ɲankuma an ye mɔgɔ min wele bi o ye Bako Ture an ka émission gɛlɛ kan ye émission min ni a bɛ kuma Segu kɔnɔ ko dɔrɔn kan émission b'an bolo yan chaque fois ni fɛn bɛ Segu min ka kan ka fɔ Segu tɔgɔ la a émission bɛ réaliser gɛlɛ kan an ye Bako wele bi Bako sifin don sifin min ni Segu ko ka dɔgɔ a tɛ min tɛ sara la ala y'a kɛ a gɛrɛla Segu maakɔrɔbaw la ani olu bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc den sifin tɔ cɛla ale kɛra maa ye maa min ni a bɛ Segu ko caman kalama donc mumunukan dɔ bɛ yen ko dɔw bɛ ka Segu tɔgɔ ta ka kɛ fɛn ɲini sira ye ka kɛ ko wɛrɛ ye an ye mumunukan mɛn an ye wele bila a ma ka na ɲininka Bako ni ɲankuma n ba sogoba i yɛrɛ i ni ɲantuma an ka foli bi Segu Media lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ani a filɛbaa bɛɛ maa o maa sɔgɔ bɛɛ a ka bɔlɔlɔ la nin waati an ka foli b'o ye an ka foli b'i yɛrɛ ye gɛlɛ kan sanfɛ ni émission ɲumanba in hakilila ɲumanba in an ka foli b'i ye ni réalisation in na ka Segu kunkanko kuma yɛrɛ da ka se ka don o la foyi kana kɛ ni Segu kunkanko kuma tɛ merci Bako k'i fo an ye kan sɔrɔ an y'a mɛn sira caman fɛ n tun b'a ta ba la mais n ye e yɛrɛ ka fɛn dɔ ye n ko sisan ko kɛra sɛbɛ donc n ye wele de ka ni ɲininka kuma in yɛrɛ a bɛ boli fɛn jumɛn de kan. Sogoba foli diyara n ye ɲininkali in fɛnɛ diyara n ye mais ɲani n kɛ n da don i ka jaabi la n bɛ taasi bila kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka se an balima minnu ni tora Bayangara attaque terrorisme in na n'o ye dugu saba ye an bɛ taasi bila kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka s'u ma k'a fɔ ala ka bada dali nɔgɔyaw ye minnu fɛnɛ man dimina na an b'a fɔ ala ka kɛnɛya da n'u ma minnu bolola nafolo tiɲɛna na an b'a fɔ ala ka nɔra bila ni hɛrɛ ye ala ka jamana in basigi ala ka bɛn ani yiriwa ni kelenya na jamana in kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma ka sanga n'i ka ɲininkali in ye tiɲɛ don an y'a ye waati la ani sisan mɔgɔ dɔw bɛ to ka bɔ olu ka bɔli u b'a ye bɔlɔlɔ siraw kan u bɛ kuma n'u ka kumaw na u ka laseliw la u bɛ kuma ni Segu bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ ye u ye kɛwale minnu ni an y'a déplorer k'a fɔ nin kɛwale ɲuman ye ni mɔgɔ n'i bɛ bɔ ka kuma kumaw la jamana ka kumaw la ani dugu ka kumaw la a caman i bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɛ bɔ ka kuma i bɛ taa sɔrɔ n'i tɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ faraɲɔgɔn tɔn dɔ kɔnɔ walima i bɛ kuma i yɛrɛ tɔgɔ la anw ko bi na an bɛ yɔrɔ min na Segu ye duguba de ye Segu ye danbe dugu ye Segu ye kodɔn dugu ye Segu ye dɔnni dugu ye Segu ye bonya dugu ye wa Segu ye dugu kɔrɔba ye Segu bɔra yɔrɔ jan Segu ye dugu min ni bonya ni danbe ni laada b'a kɔnɔ ni dɔnni dugu don donc a man kan cogo si ma mɔgɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ ka nafa kama walima i ka intérêt personnel kama ka to ka bɔ bɔlɔlɔ siraw kan ka kuma ni Segu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an k'o ye fɛn ye fɛn mun na an tɛna an sigi k'o layɛ parce que an b'a ye u bɛ bɔ n'u ka laseli ninnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw kan walima arajow la u b'a fɔ ko Segu bɛɛ lajɛlen de y'a fɔ ko nin ye Segukaw kumakan ye nin ye Segukaw ka laɲini ye nin ye Segukaw ka miiri ye walima ko nin ye Segukaw ka ci ye ko Segukaw ka ci don ka fɔ donc an ko il est temps qu'on s'arrête ça nin ko ninnu ka dabila il est temps que ça s'arrête parce que Sogoba ne mun filɛ nin ne bɛ jɛkulu dɔ la o e filɛ nin ye i bɛ organisation dɔ la a bɛ se ka kɛ organisation de presse ye organe de presse ye o la o nka mais i bɛ taa sɔrɔ souvent ni kuma dɔw bɛ na n'i bɛ kuma e bɛ kuma n'i ka Segu Media tɔgɔ de ye e tɛ se ka bɔ ka kuma ni organe de presse bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye o e tɛ se k'olu bɛɛ engager propos dɔw la parce que o yamaru t'e bolo o dalilu t'e bolo foyi t'a to k'e kan k'o kɛ donc ni maa ma ɲɛ i bɛ kuma i b'a fɔ ne ka nin tɔn in tɔgɔ la ne ka nin jɛkulu in tɔgɔ la walima ne yɛrɛ tɔgɔ la walima mɔgɔ minnu filɛ
anw maa minnu filɛ nin yan nɔ i bɛ bɔ i bɛ kuma n'olu tɔgɔ ye nka a man kan i yɛrɛ ka intérêt personnel kama walima i ka laɲini kama walima ko n b'i maja dɔ ye walima n b'i a jira ko an bɛ ka dɔ kɛlɛ ka taa segu bɛɛ lajɛlen engagé ka taa kuma ni segu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye o ye ko ye ko mun n'anw segukaw n'an tɛna jɛ n'o ye bilen. mais Bako maa minnu bɛ nin kɛ mun jala gɛlɛya b'u la parce que bi n'an ye Mali ta Mali autorité a kɛra bi taw ye kunun taw n'a fɔra ko fɛn min bɔra Segu kuma min bɔra Segu bolo bɛ tɔw de kan bon tellement que Segu sage u ka kuma minɛnen don u jatelen don Mali base ba ye Segu ye mun bɛ mɔgɔ ja gɛlɛya ka taa kuma n'o sage ninnu tɔgɔ ye i ka nafa ɲini kama mun bɛ adamaden dusu kɔgɔ fo ka se o ma. bon Sogoba n'i ye ko in ye dusu kɔgɔ tɛ o dusu kɔgɔ tɛ jagɛlɛya tɛ fɛn dɔ de don dɔrɔn u b'a kɛ parce que u b'a fɔ ko segukaw tɛ kuma u b'a kɛ u b'a fɔ ko maa tɛ bɔ ka répliquer u b'a kɛ olu yɛrɛ ka nafa ani populisme de ye fanga sɔrɔ u ka ko la u kan ani n bɛna mun fɔ ye opportuniste don u ka opportuniste a fanga bonyana n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min n'a kariya ni namiya n'a bonyana hadamaden kan i tɛ se k'i yɛrɛ contrôler i bɛ ko kɛbali caman kɛ k'a sɔrɔ i man ka mun kɛ i bɛ dansago caman kɛ i ye kuma dɔ fɔ sisan Segu ye dugu ye n'a fɔra les sages du Segu sages du Segu jɛkulu dɔrɔn tɛ o n'a fɔra les sages du Segu Segu maakɔrɔba de bɛɛ de ko don ça engage tous les sages toutes les personnes qui ont de l'âge d'être sages olu a b'olu bɛɛ de engagé même des jeunes sages bɛ yen a bɛ jeunes dɔw bɛ yen nɔ ils sont sages ka da ko caman kan a b'o bɛɛ engagé nka mɛ n'a fɔra Segu fɛnɛ a bɛ Segu cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔ a bɛ bɛɛ de engagé kɛrɛnkɛrɛnnenya na fɛn bɛɛ dabali ban ne t'a dɔn maa min bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko n bɛ kuma ko Segu bɛɛ ka kuma ye nin ye walima Segu bɛɛ lajɛlen de ka laɲini ye nin ye walima Segu bɛɛ lajɛlen de ye nin fɔ k'a sɔrɔ sosolakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ jirelakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ hayidaralakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ turelakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ danbelelakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ cerolakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ jaralakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ kulubalilakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ tarawelelakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ sisilakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ camanakaw m'i bila k'a fɔ k'a sɔrɔ janakaw m'i bila k'a fɔ aa n da sera jamu minnu ma jamu wɛrɛw bɛ n da ma se minnu ma a ka ca mɛ nin ye musala ye nin dubaw bɛ Segu yan nɔ olu ma jɛ ka maa min bila k'a fɔ k'a sɔrɔ Segu société civile m'i yamaru k'a fɔ k'a sɔrɔ Segu kafo m'i yamaru k'a fɔ k'a sɔrɔ Segu CNJ m'i yamaru k'a fɔ k'a sɔrɔ Segu société civile m'i yamaru k'a fɔ k'a sɔrɔ Segu organe jeunesse musow jɛkulu ni association ni mouvement minnu bɛ Segu yan nɔ olu ani ONG olu m'i yamaru i k'a fɔ k'a sɔrɔ an ka Segu laadatigiw n'o ye an ka Segu ɲamakalaw ye n'u bonyaba b'an yɔrɔ ni an bɛ kuma à leur contrôle n'olu ka yamaru n'u ka bonya ye olu minnu ye kumatigiw ye k'a sɔrɔ olu ka tɔnba m'i yamaru k'a fɔ k'a sɔrɔ donsow ka tɔnba m'i yamaru k'a fɔ k'a sɔrɔ imama n'o y'an ka Segu alimamiw ka tɔnba ye k'a sɔrɔ o m'i yamaru k'a fɔ Segu Haut Conseil islamique mun sigi bɛ an ka diinɛ kow kama k'a sɔrɔ olu m'i yamaru k'a fɔ coordination des chefs de quartier n'o y'an ka kintigiw ka tɔnba ye k'a sɔrɔ olu m'i yamaru k'a fɔ cogo di maa dɔ bɛ se ka ja sɔrɔ ka taa kuma ni Segu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ka taa Segu bɛɛ lajɛlen engagé Sogoba nin ye ko ye ko mun n'a ka gɛlɛn n'a bɛ ka kɛ ko ye a bɛ ka Segu lagosi Segu bɛ ka lagosi ni kuma ɲɛ bi Segu bɛ ka kuma suli ni kuma ɲɛ bi Segu bɛ ka kɛ catiri bɔyɔrɔ ni kuma ɲɛ bi Sogoba ne y'o fɔ mɔgɔw ka hakɛ to n'i ye bɔlɔlɔ siraw ta k'a lajɛ maliyɛn wɛrɛw bɛ yen ani siya wɛrɛw bɛ yen minnu kɛn bɛ ka Segu ta k'a kɛ tulonkɛ yɔrɔ ye bi k'a kɛ catiri bɔyɔrɔ ye Segu tɔgɔ yɛrɛ ta bɛ ka kɛ catiri bɔyɔrɔ ye ka sangale ni maa ninnu ka kumaw ye Segu ti n'i bɛ kuma i bɛ kuma n'i yɛrɛ ye walima i ka tɔn tɔgɔ in kan ka taa Segu bɛɛ engagé il est temps que ça s'arrête. Président min nali parce que nin fɛn ne y'a ye cogo min a bɛ komi wale in daminɛna a mɛnna a ma daminɛ sisan non seulement vous êtes un jeune engagé i ye M5 RFP jeunesse ka président ye Segu fana yan munna a ye nin waati bɛɛ kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ ka kuma parce que fɛn daminɛna a mɛnna munna depuis a daminɛ aw ma sira da ko ye fo a ko taara ka se nin niveau ma bi de aw bɛ kuma pourquoi munna aw ye bi de kɔnɔ ka kuma. Sogoba i ka nin ɲininkali c'est très important
est pertinente parce que ne M5 jeunesse président Segu mais bi ni plateau nga netika kuma M5 tokola ndiga kuma M5 jeunesse tokola parce que ali souvent nya akawna na M5 kono mogodo bi boga kuma M5 tokola ko ni Segu M5 kuma kai woni Segu M5 jeunesse kuma kai ka so réunion make ka so mogo mabbe fuika ka so M5 composé les données parti politique ou association ni syndicat bo bi neti son ne ka hadamadia ani nga tabulo ani bonya ni karama mu ni M5 cheba ni musoba ba ko ni tsoma tulu doya ulu mane blaka kuma voka na ziga kuma ulu tola donc kama bi ne bia amo no propre ne ba kuma ne ni en temps yere se ko de doye mi ga kuma ni nyere ye fem ye se ko kono tabulo mu mi se kono ne nyere nyebola no ko juge na mbe mi ga kuma ni nyere haklai na me kumu ya to o ma boga kuma ni na ne ma boga kuma na parce que mun be no jigina bi fanja manfait bi mo chama amika essayer ko corriger parce que mo do be qui sont habilités nous le kuma ka sabu ne ka nyan ne ka bo no te mo do kuma na ka konenye a dokera anya yi mo do kuma na mbi foli ke mbadma ke sedna wati ale yere video do ke video maka do black maka mo fo a gelera ko sebe ka ko dénoncer mo wara ya dénoncer ngame jekulu do de biseguya société civile biseguya au conseil islamique biseguya imam biseguya dugutugu ka ton no coordination des chefs de quartier ou biseguya ka faro na nyoma chamanga ka fara anga segu dubaw ka ne kumbolo ulu de bina bo ka mani goina ka fo ma kana ta segu ta ka ke ka defa wal mai kan layini ke wal ma ka ke ika feyini yoro segu bia bele jele de tokola segu dugu korobay la da dugu do dambe dugu do doni dugu do boya dugu do karama dugu do dokana ta segu ko do tako kika do la bushi wala ko kika futna wuli jamana wala ka ta kuma fo mumbi segu ko la bushi ka segu ko ke yela ko fey wati sera ko dabla mina movie ana nyani kata est-ce que il fallait que regroupement nous citer ou c'est là non ulu sentala ni ya propos nous la ne bi boka kuma ni propos munye propos mun nembe ka boka fo nga propos mani a propos là n'était au conseil islamique ka délégué parce que ni bi kuma ye famille normalement ni ne ba biski nga miriala ni ka miriala de ni organisation ni ne flaka ni yoro mun vo ni jekulu no lu tala no bala plateau ka walma ubika kuma la se bololo munga ika nguluka makile yu kenafe ni ne ka ambina kuma sa ne mo se ku meja bala mbika kuma ni organi de presse betoy nga fo se ku meja fle ni organi vle mais ni me yo kenafe ne ma nga biska mo fe ma nga biska ka fulu bala donc o ba jira ni na ni muluka representant u nyala imulu kuma kan yala donc lu tala ko ndamne ni bi o ne bololo ne fe munu ni ne ga kuma no yi ni video munu ni ne ga kuma no yi ne ba au conseil islamique ka ci de garagara les zigile keneka ma imama ka ci de garagara les zigile keneka ma amipi ka ci de garagara les zigile keneka ma coordination des chefs de quartier ka ci de garagara les zigile keneka ma syndicat no yi intamuni les autres là mulu ga garagara les ma haidara lakaw soso lakaw jire lakaw dameli lakaw touré lakaw ainsi de suite cham lakaw luka ci de ngere le zigile ko donc ba jira lu tala so ko mina feno fi mo ko kata mo ko be se ko be engagé ta c'est grave parce que c'est grave muna se ko mairie ya maru ni dode be mu ba to avec ma se ko tokola parce que muna bolo de korotara se ko fait ka kala filike ka eli o sharia débat ya maru aga kuma se ko yera mara ka fo tokola administrativement ana jamana kundigi no ye ana président de la transition Assimi Goïta mumbato avec kuma mali tokola mumbato négociation na ni médiateur na obi c'est aller de fait parce que ana jamana sharia shumba ana jamana institution banobe no e cour suprême o de ye sharia bolota o de asigi a flef nga munado kake mali be nyama ka sangani sharia se doye donc au kono il est habilité aller kuma mali tokola aller de mali nyama bi avec décision da mali tokola ni sera tezi moy mali président yo observe bonda observe tisiga sharia menga mona bi jamana de ka sharia ti jamana muna observe todi donc sharia de bato Assimi Goïta il est le président de la transition avec kuma mali tokola anga jamana sharia shumba do be no anga jamana sharia blomba do be no cour suprême ka sangano ka
taa o ka charia se ka sanga no ko mu yo asibo kono ko sebe anga député u bi ta kuma assemblée kono muna e se ka ti siga assemblée kono ma élike député ya ne se ka ti siga assemblée kono ma éline député ya mu ba to docteur assemblée kono mu kala fili député jamana denw dugudenw bi je ka ko dana da doka ko bla ka ta o de bi ta ku kuma da no ploy ko sebe o mona charia même bi ka nu bla bi no bi ta kuma ni segu beto ka fo segu bedi afo ni ngal gele donc amo ko mu de kono bi o gele de banga bi donc an varali de do nyogonga ambika wuli mari hakli chani no munu bika fam ya ka faraneka ni démarche chamanda mene déjà ni démarche chamanda mene alhamdulillah ko yenga kuma munye bololo do kan o bololo nga ma chama nye wele suba ni sojara sigu fama koro chama sigu kadri chama munu nyere ti sigu korea u sigi me bumako me we va vient u faso yai u ye kalamba o ke député korobola ministre korobola directeur national korobola maire korobola chama yi wele al extérieur mo bi gen wele bi ko bago yi kuma mu voyi flega kuma mu va ya lafia sigu ko ka tumun sumuni mu ma ngolo chama la ya nebo kwa mi ko na mi demenna mais ni appelé comme mo vena foni o mo do yen contacter déjà donc bara do bulu da même bulu mo yen nyinga min profiter mbi foli ke mbalmake ani njenu angay Abdul Nyang mbi foli kayi di ngene nga ti temene ma foli kayi ka foli ke presi fe bololo sira fe aw la nyona fe bi ka deme ni ngelena na foli ba blajeli anye nyewuli ka jodamine duni du yoroni yoro ambika siku mvile ka mo mu cité mina dubaw adoni ba du karamogo du lada tigi du mina wuli ka sa be ma nyaada mine kaba mbi dugutigu ka to fene mbi wuli ka sama o conseil islamique imama anga albami munu biano mbi ka wuli ka sa be ma kelengile nyaada mine kaba il est temps la franywanga qu'on fait une déclaration commune walma ni bebi jega mun fo décision tabaye lui ne ko ni initiative tabaye il est temps à segu ka honneur sauver bako kuma datu kuma na ebe mun fo siku ka we ani bi dof bi mun fo mami mu mi gan wale nke kuma datu kuma na sega mun fo bon kuma datu kuma na soba mbi mun fo mamu mba folo mamu bi kenke mba fu ken dabla soba ambe bi bedo siku ngalontola soba nyafo bololo sira do ko mina foni veneka ziri nyadam ne ziri ngose ko ka fon namu mbora mana bololo sira do kambika kumambika barake mendeni mamunu mbika mamunu nga barake wale nyimbiku kono ka repliquer walmo ka kuma ngame mbiko mbeke sharia kono soba anti maneni ndi madoga ndi madenigri parce que c'est oui la mode duguni dambe dugu amana mo ka amo so sekuya nani o jogo tani o yoro bare wanti sharia so maka la sekuba ziri nya daira mo ka fo na mo mbiku kono ka kuma sekuba antna ndande ninga ne de ba tige muso bere fe do bere fe mo tsika ta kuma ne bago tokola parce que bi ka kuma ngese tokola mo ko wala te fo ne ke nyire nka kele dike parce que bi ka kuma ne tokola ka soro mu blala donc an bɛɛ bi bɛn dɔn yan n b'a f'u ye u caman dɔnnen don u ka kumakan kɔrɔw bɛ yen awɔ hali bɔlɔlɔ siraw kan n'i y'u ye u ka kumakan kɔrɔw bɛ yen u caman ye fɛn caman fɔ ka tɛmɛ ko caman bɛ yen n tɛna n da don o la nka mɛ n sigi bɛ n'u kumana an bɛ kuma parce que munna ne bɛ se ka kuma n tɛ kuma ko n bɛ maa nisɔndiya n tɛ kuma ko n bɛ côté dɔ défend en général u k'u ka côté défend bɛɛ maliyɛn bɛɛ bi ko dɔ la bɛɛ bi dɔ de dɛmɛ mais an ka côté bɛɛ k'i ka côté défend bɛɛ k'i ka taabolo kɛ nka a ka kɛ ni bonya kɔnɔ karaba kɔnɔ i k'i yɛrɛ tɔgɔ walima i ka tɔn walima i ka jɛkulu walima anw minnu filɛ nin yɔrɔ in na sisan nin y'anw ka kumakan ye a ka fɔ ten nɔ nka mais segu tɔgɔ n'a bonya u k'o to segu bolo an k'o bɔ a la donc ka kuma datugu fɛnɛ n bɛna mun f'i ye i ko n bɛ mun fɔ segukaw ye n b'a fɔ segukaw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que olu mɔgɔ dɔw b'u la ka propos yɛrɛ ka maintenant farafarali de don président Assimi Goïta n'an bɛ foli k'a ye
k'a fɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma a bɛ taa sira min na ale bɛ ala k'a dɛmɛ a la n'o ye jamana ka bɔ nɔgɔya a ka bɔ crise in kɔnɔ an b'o dugawu don ala k'a a dɛmɛbaw n'a ka jɛkulu n'o ye transition ye fanga marabagaw ala k'u dɛmɛ o la Assimi Goïta bɔ o bɔ a bɛ mun fɔ a ko maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan t'u bɔra a ma maa bɔ maa na k'o de bɛ se k'ale dɛmɛ o de bɛ se ka jamana dɛmɛ an bɛ crise mun na k'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila an ka Mali ko bila fɛn bɛɛ sanfɛ donc ko a mago bɛ bɛɛ la bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma. Mais président yɛrɛ y'o fɔ yɔrɔ min na jɔnni bɛ taa kuma fɔ mun bɛ kɛ farafarali kuma ye jɔnni bɛ taa kuma fɔ mun b'a lajɛ ko a bɛ na ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na walima ka institution dɔ dénigrer bɛɛ b'i ka baara de kɔnɔ bɛɛ b'i ka taabolo de kɔnɔ bɛɛ bɛ ka rôle dɔ de jouer donc o hukumu kɔnɔ anw fɛ kuma de kan ka bɔ anw jamanadenw da ka kalali kɛ i b'a fɔ président yɛrɛ y'a fɔ k'o b'a ka baara nɔgɔya a bolo ka kalali kɛ ka se ka kɛ an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ an ka fɛn bɛɛ bila fɔlɔ ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali mɔgɔw b'a den bɛɛ lajɛlen la cɛman ni musoman an ka se ka transition dɛmɛ ka autorité di transition dɛmɛ mais an kana kilanko kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ ni dugu tɔgɔ ye an ka b'o kɔnɔ o de bɛ yan k'o fɔ hakɛto b'a la sɔli la Mamadu. Bago k'i fo i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye an b'a fɔ ala k'a dan ɲɔgɔn ma nin tun ye gɛlɛ kan numéro 3nan ye gɛlɛ kan min ni a bɛ kuma Segu problème dɔrɔn kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ. kabini diɲɛ laban surunyala ka hadamadenya tunna kojugu kan wa taabolo t'anw na bilen an y'an ka ɲuman bɛ fara an tigiw kan ka nasaru yahudiyaw ta k'olu kan ka ladege fɛn ni fɛn ni fɛn ye ko ni maa min ma tugu o k'e ye kabaden ye